mau pindah tanam. Ini kita ngajarin anak kita biar nggak suka main HP. Jadi alternatifnya kita kenalkan dengan dunia pertanian. Kakak bisa nanam ini? Bisa. Mulai sana kak. Sini masukin. Nah, ini akarnya ya. Bisa jadi menteri pertanian ya. Disuruh makan sayur. Ini kak. Masuk itu akarnya, dilurusin dulu pakai tangan akarnya. Dikasih hati dulu, awas biar kadang nyampe. Gak apa-apa, nanti bersihin. Wes sama masukin situ ya, situ ya. Yang bener masukinnya. Awas akarnya ditata dulu. Akarnya ditata dulu. Farmer in
child takes the nurse. The nurse takes the cow. The nurse takes the cow. Hi ho the dairy-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog. The cow takes the dog. Hi ho the dairy-o, the cow takes the dog. The dog takes the cat. The dog takes the cat. Hi ho the dairy-o, the dog takes the cat. The cat takes the... Menanam sayur. Saya suka makan sayur. Salam hidroponik. Yes.